What's up ya ka-weekend, no? Raw vlog kay we're gonna be having a shoot sa Makchang food sa Lapu-Lapu. It's our second time around, so I guess ganahan ng client. See you there. Okay, bye. In 300 meters, keep left to continue on. Abot na ta guys, Makchang na, Makchang, alright. Ako sa taga mag-check ta sa sa ding shoot nila. Alright guys, morning mga staff sa Brand Junior Media. Oops! Shoot ta dre. Yay! Shout out be! Kal mga vlogger! Guys, for today's video, ay bunal choy. Wala yun na bunal choy. Nada may lutar na akuan. Okay. Subukin ito. Kunita ng taas. Pagyan ang i-lift rin mo. Ante guys. Manaming shot guys. Oh guys, oh. Grabe kay guys. Wow.